تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا بھی ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے ملک پاکستان کے 3 بڑے شاعر، ہم ان کو آج کے اس نعتیہ مقابلے میں جج رکھ رہے ہیں۔ وہ آپ کے پوائنٹ لکھیں گے، فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کا وہی فیصلہ کریں گے سن کے کہ کس بچی نے اچھی نعت پڑھی ہے، یعنی اپنے زاویے سے وہ نمبر دیں گے۔ نمبروں کو اینڈ پہ کاؤنٹ کر کے ہم کہیں گے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ ہیں، اور جو پہلے نمبر پہ بچی آئے گی اس کو 3000 بما ٹرافی، دوسرے نمبر پہ جو آئے گی اس کو 2000 بما ٹرافی، اور جو تیسرے نمبر پہ آئے گی اس کو 1000 بما ٹرافی، اور جو چوتھے، پانچویں اور چھٹے نمبر پہ آئیں گی ان کو 500 روپیہ ملے گا۔ اب تالیاں تو بنتی ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألوک یا من هو اللہ الذی لا اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیم الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، مقصد کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں نے مانا کہ یوسف ہیں بہت حسین، مگر میرے آقا جیسے وہ ہرگز نہیں۔ توڑ ڈالا بنا کے خدا نے قلم، پھر دوسرا محمد بنایا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ۔ ہمارے جو جج صاحبان ہیں، جان کاشمیری صاحب، نشین نوشی صاحبہ اور راحت سمر جی، کرائیٹیریا ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہر جج 1 سے لے کر 10 نمبر تک نمبر دے سکتا ہے۔ اینڈ پہ ہر بچی کے ان جو نمبر ہوں گے وہ جمع کیے جائیں گے، اس کے بعد یہی فیصلہ کریں گے کہ پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے اور تیسرے نمبر پہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے جو ہماری بچیاں ہیں، 6 بچیاں جو جن کے پاس وقت 3 سے 4 منٹ ہے، یعنی 4 منٹ سے بالکل اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ دوسرے نمبر پہ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ یہ تینوں ایمانداری سے فیصلہ کریں گے کہ سب سے اچھی نعت کس نے پڑھی، سیکنڈ پہ کون ہے اور تھرڈ پہ کون ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کی سفارش کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب اس میں جو بے ایمانی کرے گا، جو بد دیانتی کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے سارا پروگرام کروا رہے ہیں۔ یہ ٹرافیاں آپ کے لیے، آپ جو بچیاں پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آئیں گی ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ ہماری بچیاں شمائل اور فائزہ یہ اسٹیج کے پہ ہیں۔ اب ہم بچیوں کی خوشی کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم آپ کی خوشی کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ کی خوشی دیکھیں، بچوں کی، بیٹوں کی خوشیاں کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو خوش کرنا ہے۔ ان کو جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہم نے ان کو انعامات دینے ہیں۔ یہ یاد رکھیں گے کہ اس آرٹس کونسل گجرانوالہ ادبی بیٹھک میں ہم نے ایک نعتیہ مقابلہ کیا تھا، وہاں پہ مجھے انعام ملا تھا۔ یہ گورنمنٹ کا حال ہے جہاں سے آپ کو انعام ملے گا۔ ہمارے مہمان آتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ سر 3 سے 4 منٹ ہر بچی کو ٹائم دیا جائے گا۔ 6 بچیاں، 3 سینٹر ہیں، چڑیالہ، موڑ ابن آباد اور عباس نگر۔ اب اللہ کسے عزت دیتا ہے یہ اس کو پتہ ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ بات دیانتی نہیں کرنی۔ اللہ جسے عزت ہے، وَاتَ عِزَّ مَن تَشَاءُ وَاتَ ذِلَّ مَن تَشَاءُ۔ ہماری پنجابی ادبی ڈیرہ موڑ ابن آباد کے جو صدر ہیں جناب بہو غلام الدین صاحب، بہو بیکری والے مین بازار میں ان کی ہے۔ یہ آج کا پروگرام بھی ان کی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ یہ سارا پروگرام ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ہماری ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا جان صاحب کو، میڈم نوشی صاحبہ کو، راحت سمر جی کو، ہمارے صدر صاحب کو ایک بار سٹیج پہ آئیں اور آپ کو ہار پہنانا ہے، ایک تصویر بنانی ہے تاکہ یاد رہے کہ ہمارے صدر صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے۔ جی ملک صاحب جائے۔ جناب غلام الدین صاحب، اصل میں یہ پروگرام سارا جو ہے نا یہ پنجابی ادبی ڈیرہ کی طرف سے ہے۔ میں بھی اس کا رکن ہوں، ان کی مہربانی۔ میں نے ان کو کہا کہ ہماری بچیاں ہیں اسکولوں کی، ان کے لیے پروگرام رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ کریں، ان کو انعامات دیں۔ ہم انشاءاللہ نقد انعامات جو ہیں وہ بھی پنجابی ادبی ڈیرہ کی وجہ سے ہیں۔ میڈم نشین نوشی صاحبہ، میڈم راحت سمر جی ایڈوکیٹ، اینڈ جان کشمیری صاحب جو اپنے ہاتھوں سے ہمارے صدر صاحب کو ویلکم کرتے ہوئے، اور آپ کی تالیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ جناب صاحب۔ اب میں نعتیہ مقابلے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی چڑیالہ سینٹر کی بچی کو، ضلع ہما۔ پلیز کم آن دا اسٹیج۔ دیوے لوریاں حلیمہ میں تیرے تو صدی کے جاواں، تیرے مکھ تو ہٹی دیا نہیں کدی میریاں نگاواں۔ اونوں رنگ کرم دے چڑھی دے، او دی بات بن کے رہندی، تیری ذات نال مولا جیڑا کری دائے
कोई आसरा ही नहीं सी रब्बा मेरी जिंदगी दा, जिस दिन तू मिलिया उस दिन मैनू मिल गया पनावा। कोई आसरा ही नहीं सी रब्बा मेरी जिंदगी दा, जिस दिन तू मिलिया उस दिन मैनू मिल गया पनावा। देवे लोरियां हलीमा मैं तेरे तो सदके जावा, तेरे मुख तो हटी दिया नहीं कदी मेरिया निगावा। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं दावत देना चाहूँगी द ब्लूम स्टार स्कूल की बच्ची को कि वो स्टेज पर आएँ और हमें अपनी प्यारी सी आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका के इतना मज़ा था, इशारों में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। अब मैं दावत देना चाहती हूँ मोर अहमदाबाद सेंटर की बच्ची को, लैला अमीन। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। वो जिनकी दम कदम से सुबह होने भी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह होने भी रोशनी पाई। मुनव्वर कर दिया जिसने फिजा वो रहनुमा देखूं, इमामुल अंबिया
امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کی برکتوں سے اب دوبارہ باست عالم میں وہ جن کی برکتوں سے اب دوبارہ باست عالم میں تمنا قلب مزدر کی وہ دور بے بہا دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں تمنا مودتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. میں دعوت دینا چاہوں گی چنڈیالہ سینٹر کی بچی کو ایمان پلیز کم آن دا اسٹیج کے اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. ہجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے تیرے اندر کیری خوبی ہے تینو چمن ہر کوئی والا ہے. ہجر اسود نے مر جواب دیتا میری شان بھی سب تو آلہ ہے مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا کالی کملی والا آقا کالی کملی والا آقا شہر مدینے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا. تیرے آنے سے یہ مہکا جہاں کسی پھول میں یہ خوشبو تھی کہاں تیرے آنے سے یہ مہکا جہاں کسی پھول میں یہ خوشبو تھی کہاں یاسین چمکتی تجھ کو ملے کھلے پھول کلی ہر ایک کے لیے تو نے دیکھا ذرے چمک اٹھے ہوا چاند انگلی سے دو ٹکڑے تیرا لاب شہد سے بھی میٹھا میٹھا آب کوثر سے بھی میٹھا خشک گلاب سے آقا تیرا پسینہ چھوٹا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا کالی کملی والا آقا کالی کملی والا آقا شہر مدینے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا. وہ فخر رسول دانائے سبل وہ فخر رسول دانائے سبل تیرا چہرہ والضحا ایسا کوئی آیا حسینہ تجھ جیسا ماداغ بسر ہے آنکھ تیری واللیل کمال ہے زلف تیری تیرے حسن کا ایسا جادو جادو رہا دل کے کسی کے نہ قابو حسن قریشی ہاشمی کا سب نبیوں سے نرالا حسن قریشی ہاشمی کا سب نبیوں سے نرالا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا. ماشاءاللہ الحمدللہ.
میں درے رسول پہ سر کو جھکا لیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اب میں نعت خوانی کے لیے دعوت دینا چاہوں گی دا بلوم سٹار کی بچی کو، مس سدرا۔ مس سدرا پلیز کم آن دا اسٹیج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نہ کر بندیا میری تو ایک خاک دی تیری کوٹھیاں بنگلے سب ڈر جانے، جدو لکھا آنکھ پھیری کوٹھیاں بنگلے سب ڈر جانے، جدو لکھا آنکھ پھیری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحم کرو یا شاہد و عالم، رحم کرو یا شاہد و عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کرم یا نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ او دکھیوں کے گھر کے اجالے، مجبوروں کی سننے والے، نادانوں اور لاچاروں کو تم ہی بتاؤ کون سنبھالے، تم ہی بتاؤ کون سنبھالے، جن کا نہیں کوئی ان کے ہو ہمدم، جن کا نہیں کوئی ان کے ہو ہمدم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد مشکل کشا ہے، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر محمد ذکر مصطفیٰ ہے۔ دامن پلایا اس در پہ ہے، اس در سے ہی سب کچھ ملا ہے، تم سے ہی ہے یہ فیض دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج اس محفل چوں اللہ دے یار دی خوشبو آندی ہے، سرکار نے آنا ہے تائیوں، دلدار نے آنا ہے تائیوں، سرکار دی خوشبو آندی ہے۔
اب میں دعوت دینا چاہوں گی موڑ امن آباد سینٹر کی بچی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. موڑ امن آباد کی بچی وجیحہ بہادر علی. وجیحہ بہادر علی پلیز کم آن دا اسٹیج. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کاشف بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کاشف بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری گناہگار ہوں. آقا بڑی ندامت سے گناہگار ہوں. آقا بڑی ندامت سے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میرب سلطان کو کہوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پلیز ہمیں اپنی پیاری آواز میں شاعری سنائیں. سر پلیز کم آن دا اسٹیج اور بھرپور تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے. الف اللہ قادر کریم رحیم سوہنا
ओ गफ्फार सितार पालनहार भी है खालिक कुल मखलूक दा है राखा करदा हर नाल प्यार भी है रोजी देंदा और मखलूकात ताइयों पवा कोई चंगा ते पवा गुनाहगार भी है 10 असगर पहलवाना हर केरा अजरा दुखियां दा गमख्वार भी है बेबरियां रहमतां वालरा ए रहमत लिल आलमीन सोहना सुबह शाम दुरूदो सलाम परिए रब आप आखे आमीन सोहना सोहने पाक मोहम्मद तुझा सदके ले आए कुरानो मुबीन सोहना 10 असगर पहलवाना शाफी उम्मता नबी इन कुंतुम सादिकीन सोहना अहमद दीना अहमद खोयो इल्म वधेरा पर के अहमद दीना अहमद खोयो इल्म वधेरा पर के डरदे रहंदे रब सच्चे कोलो मत पुठ हो जाओ दुद करके अब मैं दावत देना चाहती हूँ पंजाबी सूफी शायरी के लिए नगीन यासीन राणा प्लीज कम ऑन द स्टेज आ किताब साडे चाचू जान असगर पहलवान साहब ने आप लिखी है मैं इहदे विचों कोई चंद शायर तुहानू पढ़ के सुनावांगी दर्दी ना कोई इत्थे यारो दर्दी ना कोई इत्थे यारो केड़े पासे जाइए दर्दी ना कोई इत्थे यारो केड़े पासे जाइए फट जिगर दा खोल के सजना फट जिगर दा खोल के सजना किनू असी विखाइए मतलब दे सब यार ने इत्थे मतलब दे सब यार ने इत्थे केड़े पासे जाइए कोई नहीं किसे दी कखी सड़दा कोई नहीं किसे दी कखी सड़दा कह गए लोग सियाने अखां फेरन वेख के सानू अखां फेरन वेख के सानू केड़े पासे जाइए दर्दी ना कोई इत्थे यारो केड़े पासे जाइए गूड़े रिश्ते तोड़ जांदे ने गूड़े रिश्ते तोड़ जांदे ने वेख के गुरबत वल्ले तगड़ियां दियां करन तरीफा तगड़ियां दियां करन तरीफा आखन बल्ले बल्ले खोफे खुदा इन्हां नू नहीं आउंदा खोरे कौन इन्हां नू समझावे दर्दी ना कोई इत्थे यारो केड़े पासे जाइए दूरों होन सलामा दूरों होन सलामा असगर कोठीज दे विच दाने दूरों होन सलामा असगर कोठीज दे विच दाने गुरबत वेख के छड़ जांदे ने अपने होन या बगाने आ सब खेड मुकद्दरां दी है आ सब खेड मुकद्दरां दी है किस दे जिम्मे लाइए दर्दी ना कोई इत्थे यारो केड़े पासे जाइए सब्बे आसरे दुनिया ते हैं झूठे सच्चा आसरा अल्लाह दी जात दा है सब्बे आसरे दुनिया ते हैं झूठे सच्चा आसरा अल्लाह दी जात दा है कामल मिले मुर्शद या कोई वली अल्लाह दस देवे जो राज नजात दा है क्यों मैं आकड़ के टूरा जमीन उत्ते मैनू पता जदों अपनी औकात दा है ते असगर चन हयाती दा डुब जाना ए आसरा रात दी रात दा है मैं भी अपना थोड़ा थोड़ा कलाम सुनाता रहांगा लेकिन क्योंकि हमदिया आज महफिल है हमदिया शायरी वास्ते सब तो पहले 2 तो 3 मिनट वास्ते मैं दरखास्त करांगा मुल्के पाकिस्तान दे उभरदे होए बड़े ही कमाल दे शायर जेड़े जिन्हां दी एक गल दी समझ आउंदी है मेरी मुराद जरमीन मिर्जा साहब अपना नातिया कलाम सुनानगे जी जिले जो निकला मुल्क जावांगे ना कि अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात नूं मैं जी नात लिखी है इत्थे बह के लिखी है पेज को मिस्टेक हो रहा है तो माजरत नबियों का जो अमाम है नबियों का जो अमाम है अफजल उसका मकाम है दिलो जाए उस पे सदके उस पे दरूदो सलाम है नबियों का जो अमाम है
शान जिस की है आला वो प्यारा मुहम्मद नाम है। नमाज रोज़ा हज ज़कात कुर्बानी महबूबे खुदा का पैगाम है। ज़ुबां पर है नाते रसूल, ज़ुबां पर है नाते रसूल, ज़रमीन दिल में एहतराम है। नबियों का जो अमाम है अफजल उसका मकाम है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। तेरे कम वा सुबहान अल्लाह, जो करना है कर कमाल देना है। अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात है, जो चाहे वो कर देंदी है। कि तुसा कई बार वेख्या कि छोटा जिहा बच्चा 2 दिन का हुंदा ते उस बच्चे नूं पाल दिंदा रब सोना। पूरी माँ मर जाती है, बच्चा 2 दिन का होवे ते ओदी माँ मर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दे कम ने कि उस बच्चे नूं पाल दिंदा है। ते कई बार जिन्हां दियां मावां होण, भैणां होण, भरा होण ते जवान होण ते उन्हां नूं भी रब खोल लैंदा है। तेरे कम वाह सुबहान अल्लाह, जो करना है कर कमाल देना है। कई लभदे लभदे मर जांदे, घर बैठियां कईयां जमाल देना है। खाली कईयां दी गोद नूं कर देवें, कई होण यतीम ते पाल देना है। असगर मंगदे कई जलील हो के बिना मंगिया कईयां नूं माल देना है। तेरे काम ने मेरे मालका। नातिया शायरी, सूफी शायरी मैं दरखास्त करांगा साडे गुजरांवाला दा बहुत बड़ा जनरल सैकटरी पंजाबी अदबी डेरा और अदब दे फरोग वास्ते दिन रात कोशा रहिंदे ने। साडे पंजाबी अदबी डेरा दे नाल साडे सब साडे लीडर ने और सानू अगे ला के टोर के काम कराने वाले ने। अज दा प्रोग्राम भी सारा इन्हां ने स्किन लानी, सारे काम करने। मैं इन्हां दा बेहद मशकूर हाँ। ये कलाम का जो मज़ा आवे ना, कलाम दिल नूं चंगा लगे तो सुबहान अल्लाह या ताड़ी या जो भी तुसी कर सकते हो। बच्चो अज दा प्रोग्राम तुहानूं किवें दा लग्गा? जिहड़ा बाहर खेडां वाला सी ओह ताड़ी मार के दस दिओ। इधर वालियां नूं नहीं सी चंगा लगा, इधर वालियां नूं सही चंगा लगा सी। ये वीडियो बना रही ने तां नहीं चंगा लगा। ते अज दी महफिल नात, अज दा रूहानी है साड़ी महफिल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सूफी कलाम वास्ते मैं दरखास्त करांगा जनरल सैकटरी पंजाबी अदबी डेरा मोड़ इमनाबाद जनाब मलक जुल्फकार नाज जुल्फी नाज साहब। अपना चूंकि नातिया रंग चल रहा है, दरखास्त करांगा अपने सामाईन अगे कि कोई भी कलाम पढ़ता है, चाहे नातां पढ़ियां जांदियां ने या कोई भी आके स्टेज ते बोलता है, प्लीज़ उन्होंने जरा खामोशी नाल अटेंड करया करो। हर कोई जानदा ए ते किसे रहना नहीं इस जहान दे विच। मज़ा मौत दा सब ने चखना ए लिखिया ए साफ कुरान दे विच। ओ मौत दी नहीं परवाह करदा ते खोट जिस दे नहीं ईमान दे विच। लोकी याद ते नाज ओनू कर देने हो गल्लां चंगियां जेड़े इंसान दे विच। पानी प्यारा दा भर माहिया ते
ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰਾਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਮਾਇਆ ਉਹ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਬਾਗੀ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਬਾਗੀ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਲੱਗਣ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਖੜਿਆ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਏ ਢਾਲੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਏ ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਓਏ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਬਾਗੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਹਾਰਾਂ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਤ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੀਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਮੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਾਜੋ ਸਜਣਾ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ये बंद जो है ये स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए है जो अभी मैं गाऊंगा कोयल बागां दी बोले बागी कणियां ने वसियां कोयल बागां दी बोले बागी कणियां ने वसियां सौरे घर दियां गल्लां जिन्ने मापियां नू दसियां भावें होण ओ झूठियां ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸੀਆਂ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਬਾਗੀ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਵਸੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸੀਆਂ ਮਕਤਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਓਏ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਕੋਇਲ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਬਾਗੀ ਪੀਂਗਾਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਜੜੇ ਉਹਨੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿ ਨੇ ਗਈਆਂ ਟੁੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਜ਼ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਈਆਂ ਟੁੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਜ਼ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਈਆਂ ਟੁੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਜ਼ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ
ਚੂੰਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਮੀਆਂ, ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਮੀਆਂ, ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਜਗਤ ਆਬਾਦ ਮੀਆਂ, ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਜੀਵਨ ਵਾਦ ਮੀਆਂ, ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਹੱਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। ਜਿਸ ਕੱਲਿਆ ਨਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੱਲਿਆ ਨਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਜ਼ਲੀ ਕੁਤਬ, ਉਸ ਅਜ਼ਲੀ ਕੁਤਬ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਹੱਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। ਜਿਸ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਾਇਆ ਏ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਏ, ਜਿਸ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਾਇਆ ਏ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਏ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਏ, ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਹੱਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। ਇਹ ਕਲਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮਾਲ ਮੀਆਂ, ਕਲਮੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਮੀਆਂ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮਾਲ ਮੀਆਂ, ਕਲਮੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਮੀਆਂ, ਸਭ ਮੁਕਣ ਦਰਦ ਮਲਾਲ ਮੀਆਂ, ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਹੱਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। ਕਲਮੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਰੀ ਏ, ਇਸ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰੀ ਏ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਰੀ ਏ, ਇਸ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰੀ ਏ, ਇਸ ਜਿੰਦੜੀ ਆਣ ਸਵਾਰੀ ਏ, ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਹੱਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਫਤਾਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਸਿਫਤਾਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਖਰ ਗੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ دین اور دنیا دی تعلیم چاہیے ہے، یعنی کہ روحانیت یہ بھری ہے، مجھے امید ہے کہ تمہیں پسند آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دی دھی بھن نو دکھ نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بچیاں ساڑیاں دھیاں دے رب سونا نصیب چنگے کرے، کیونکہ ہر ماں باپ یہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ منو پاویں جو مرضی کر لی پر میری دھی پتر نو کوئی دکھ نہ آوے۔ تے چونکہ روحانی محفل ہے، مینوں بھی ملک صاحب والوں ویکھ کے تے ذہن دے وچ آ گیا کہ اسی کلمے دا ورد ہر محفل دے وچ ہوندا ہے کہ تسی نال پڑھنا ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، جڑا جویں محفل دے وچ ہوندا ہے۔ کر اللہ نو تو یاد میاں، کر اللہ نو تو یاد میاں، جس کیتا جگت آباد میاں، اس دسیا جیون واد میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جس کلیا نبی پیارے نو، جس کلیا نبی پیارے نو، دنیا دے تارن ہارے نو، دنیا دے تارن ہارے نو، اس ازلی کتب ستارے نو، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جس آپ قرآن سنایا اے، بیڑے نو بننے لایا اے، جس آپ قرآن سنایا اے، بیڑے نو بننے لایا اے، حق سچ دارا وخایا اے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اے کلمہ ذکر کمال میاں، کلمے نے جانا نال میاں، اے کلمہ ذکر کمال میاں، کلمے نے جانا نال میاں، سب مکن درد ملال میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ کلمے دی برکت پاری ہے، اس ڈب دی بیڑی تاری ہے،
کلمے دی برکت پاریے اس ڈب دی بیڑی تاریے اس جندڑی آن سواریے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ اے کتاب صفتاں رب رسول دیاں تو بعد میری کتاب آئی، پہلی میری کتاب سی صفتاں رب رسول دیاں، پھر دوسری کتاب آخر گور ٹکانا۔ یہ دے وچ سارے پنجابی کلام نے اللہ اور اورے محبوب دی صفت ہے۔ جس نو بھی یہ کتاب چاہی دی ہوئے میرے کو فری مل سکتی ہے، تسی میرے کو لے سکتے۔ جس بیٹی بیٹے نو دین اور دنیا دی تعلیم چاہی دی ہے، یعنی کہ روحانیت ایرے وچ پری ہے، منو امید ہے کہ تمہیں پسند آئے گی۔ قصد کرانگا ملک پاکستان دی بہت بڑی شاعرہ جنہیں امن آباد دا نام پورے پاکستان چ نہیں بلکہ انڈیا دے بے شمار لوگ انہاں دے فین نے، اور انہاں دے کلام جڑے نے انڈیا دے گلوکار جڑے نے اج گا رہے نے انہاں دے لکھے ہوئے کلام۔ تے میں چاہاں گا کہ نعتیہ کلام تے ہوئے تے نال محفل نو گرم کرنے واسطے، کیونکہ جتھے جاندے نے اے میلہ لٹ لیندے نے۔ میری مراد اپنا کلام پیش کرن گیا میڈم نوشین نوشی صاحبہ۔ السلام علیکم۔